नमस्कार जय जगन्नाथ यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। आपण मानकर भल पाइबा स्नेह बहुत मात्रा मिलुची एवं आपण माने व्हाट्सएप कमेंट करूचंती जोटा कि देखि करी भल लागुची एवं आपण मानक पाई जो वीडियोटी बना जाउची निश्चित आपण माने पसंद करूचंती जोटा कि खुशी र कथा। चलतो आज रे वीडियो स्टार्ट करिबा। दर्शक बंधु आज हम आलोचना करिबा तुला राशि सेप्टेम्बर मास मासिक राशिफल आपण मानक पई केमिति कटिब। राशि चक्रर ये होची सप्तम घरर राशि। विशेष करी राशि एमिति गोटे राशि ये सब बेले भगवान पूजा अर्चना करबा पई भल पाती, गुरुजन को भक्ति करिथांती एवं भगवान को पूजा अर्चना करने पे केबे पछ घंचा दियंते नहीं। विशेष करी एमाने यज्ञ धर्म कर्म कार्य मन सबले रखि थांती। कौनसी धर्म अनुष्ठान बा संगठन करी प्रायतः जन कल्याण कार्य माने करि थांती। साधारणतः जो देखिबा एमानक जीवन रे बहुत किछि परिवर्तन आसी थाए एवं नंक जीवन रे विशेष करी सेते बड़ समस्या न आसिले भी प्रायतः माने जीवन रे टिके दुखी रही थांती मानसिक दुश्चिंता को नहीं। जीवन प्रायतः सेमिति किछि घटना एवं जीवन घटे नहीं, किंतु एमाने जो चिंता अधिक करि दियंती जोति पई बेले बेले एमानक जीवन रे टिके दुख आसी थाए। कौन होइबो सेप्टेम्बर मास रे आपनकर राशिफल हिसाब रे कंप्लीट वीडियो को प्रथम रो शेष पर्यंत देखिबे। वीडियो शेष रे किछि उपाय कहबी, किछि टिप्स कहबी, ताको जदि आपण माने जीवन रे फॉलो करिवे आपनक जीवन रो आसुथिबा दुख कष्ट सहज रे आपण ताको दूर करि पारिबे। सेप्टेम्बर मास रे जेमति देखा जाउची ए मासटीर फल आपण पई सेते शुभ रहिबो नाही। तेणु आपण को मु कहि रखे जेकोसी कार्य मास करिवे टिके भाबी चिंती आपण करिबा उचित। ता सहित जो देखिबा कलह भय आशंका मध्यरे मासटी आपण गति करिबो। मन भितर किछि भय रही पारे, तेणु ए भय को दूर करिबा पई हेले आपण प्रत्येक दिन शिव मंदिर दर्शन करिबा आपण पई अति उत्तम रहिबो। विशेष करी प्रत्येक दिन यदि पारुछंती शिवलिंग रे आपण जल अभिषेक करंतु, ये आपण को जीवन में बहुत किछि परिवर्तन आनिकी दबो। एवं कलह मध्य देखा जाउछि, पारिवारिक कलह हो बाहर कौन से लोक कलह हो बा आपणकर स्वामी स्त्री भितर कलह हो, किछि ना किछि समस्या आपणक जीवन रे घटिया पई जाउछि मास। तेणु आपण को टिके सतर्क रही कि चलिबा पई पड़िबो। राग उपरे टिके कंट्रोल रखिबे, अजथा जुक्ति तर्क रु जेमिति दूरे रहिया पई चेष्टा करंतु एवं विशेष करी असुस्थता मध्य लागी रहिबो, स्वास्थ्यगत समस्या मध्य लागी रहिबो। स्वास्थ्य आपनकर बिगड़ी पारे, ठंडा पेटजनित समस्या एवं विशेष करी चर्मजनित समस्या भी आपन को टिके ही पारे। तेणु आपण विशेष करी स्वास्थ्य को टिके जगिया पई चेष्टा करंतु। चाकरी क्षेत्र जो रहितांती समस्यार सम्मुखीन हेबार देखा जाउछि। ऊपर ऑफिसर को तागिद हेई पारे, कामर भार अत्यधिक आपण ऊपर हेई पारे, सहयोगी माने आपण को सहयोग न करि पारिते बा किछि ना किछि समस्या सम्मुखीन हेबे। तेणु आपण प्रत्येक दिन सूर्य भगवान को जल अभिषेक करंतु बा जल अर्पण करंतु। सूर्योदय जेतरा होउची शीघ्र टिके उठी आपण सूर्य भगवान को जल अर्घ दियंतु एवं शत्रु जेहेतु आपण पर मास टिके हावी रहिबे, तेणु मंत्रटी कहि रखुची, मंत्रटी लेखि रखंतु। एई मंत्र जल देला बेले
ଆପଣ 7 ଥରରୁ ଅଧିକ କହିପାରିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓಂ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ ମମ ଶତ୍ରୁ ବିନାଶାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 7 ଥର ଅଧିକ କହିକି ଜଳ ପ୍ରତିଦିନ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ। ଇଏ ଆପଣ ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ନାଶ ହେବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଋଣ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ଚାଲିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଲୋନ୍ କରଜ ଆଦି ମଧ୍ୟ କରିବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ରହିବ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ତ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳବାର ଶନିବାର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଟିକେ ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଟିକେ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ତା ସହିତ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼ାପଢ଼ି ଯଦି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଆପଣ ହେଇଥାନ୍ତି, ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଟିକେ ଆଳସ୍ୟତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, ପଢ଼ା ପ୍ରତି ଟିକେ ପଛେଇ ଯିବେ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା, ଟିଭି ଦେଖିବା, ଗେମ୍ ଦେଖିବା, ବୁଲିବା ଏସବୁରୁ ସମୟ କାଟିବେ, ପଢ଼ା ପ୍ରତି ଟିକେ ପଛେଇ ଯିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ବି ଅଶାନ୍ତିର ଝଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି। ବୁଝି ବିଚାରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ରାଗ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିବେ, ଅଯଥା ଯୁକ୍ତି ତର୍କରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସାଇଲେଣ୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଲଭ୍ରେ ଯଦି ରହିଥାନ୍ତି ପାର୍ଟନର ସହିତ ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି କଥାକୁ ନେଇକି ଅନବନ ହେବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ପାର୍ଟନରଙ୍କ କଥାକୁ ଟିକେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯଦି ଦେଖିବା ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥାନ୍ତି ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କମିଯିବ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ଅଯଥା ମଧ୍ୟ ହେବେ। ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ମଧ୍ୟ ବି କଳହ ଯୋଗ ରହୁଛି, ତେଣୁ ରାଗ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିବେ। ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ସମସ୍ୟା ବି ରହୁଛି, ଗାଡ଼ି ଯାନବାହନ ପ୍ରତି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ ଏବଂ ବୃଥା ଭ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। କିଛିଟା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମାସ ଅଧା ବେଳକୁ ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ହେବ, ଘରକୁ କୌଣସି ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ଲୋକ ଆସିପାରନ୍ତି ବା ଆପଣ କୌଣସି କୁଣିଆ ଘରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। କିଛିଟା ଧର୍ମକର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ସୁଖ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ପରୋପକାର କରିବେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ଲାଭ କରିବେ। ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି କିଛିଟା ମଧ୍ୟ ହେବ ମାସ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ। ତା ସହିତ ସୁଖ ସମ୍ବାଦ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରେ। ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ମାସ ଶେଷକୁ ମିଳିବ। ଆଦର ସମ୍ମାନ ମାସ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ପାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଆଶା ଆପଣଙ୍କ ଫଳବର୍ତ୍ତୀ ହେଇପାରେ। ପ୍ରତିକାର ହିସାବରେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ବାର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଧବାର, ଶୁକ୍ରବାର। ଘାତ ବାର ହେଉଛି ଗୁରୁବାର। ଘାତ ତିଥି ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥୀ, ନବମୀ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ଧଳା ଓ କମଳା। ଆପଣ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 1, 2, 4, 7। ଆପଣ ପାଇଁ ଶୁଭ ରତ୍ନ ହେଉଛି ହୀରା ଓ ମୋତି। ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି ଶତବିଶା। ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଧନୁଚନ୍ଦ୍ର। ଆପଣ ପାଇଁ ଶୁଭ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବ। ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଧୀରେ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଜୀବନ ଖୁସି ହେବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ହର ହର ମହାଦେବ।